नमो नमः। पूर्व कालांशरे तुम +2 फर्स्ट इयर संस्कृत रो 66 नंबर श्लोक पर्यंत आमे पढ़ी सारिथिले। आज चल कुमार संभवम रो 67 नंबर श्लोक को प्रथमे गायन करिबा, तापरे यार अर्थ को बुझिबा। जो माने वीडियो माने देखि ना हो पूर्व वीडियो गुडी को प्लेलिस्ट अछि देखि परिबो। तेबे श्लोक को गायन करिबा पूर्वरु आमे टिके जानि नबा जे जेतेबेले ब्रह्मचारी जनक पार्वती शिवं को विवाह करिबा विषय जानि पारिछंती, तापरे से शिव निंदा करिबा आरंभ करि दैछंती। प्रकृतरे ब्रह्मचारी जनक निजे ही शिव एवं से पार्वतींकर परीक्षा करूछंती। शिव निंदा करिबा फलरे पार्वतींकर कोन प्रतिक्रिया हेबो ताहा जानिबा पई इच्छा प्रकाश करूछंती। तेबे श्लोकटी को प्रथमे गायन करिबा, तापरे बुझिबा। त्वमेव तावत् परिचिन्तय स्वयं कदाचिदेते यदि योगमरतः बधूदुकूलं कलहंसलक्षणं गजाजिनं शोणितबिन्दुवर्षि च। एटा शोणित अटे हला से लेखाई छि, एटा शोणित शोणित माने रक्त। त्वम एव तावत् परिचिन्तय स्वयं, ब्रह्मचारी जनक पार्वती को कहउछंती तावत् ताहेले त्वमेव तुमे ही स्वयं निजे परिचिन्तय चिंता करो, तुमे निजे ही चिंता करो। कदाचित एते यदि योगम अर्हतः, केबे हेले मध्य एते ए दुईटी रो मिलन संभव अटे कि, एही दुईटी रो मिलन योग्य अटे कि? क्यों दुईटी रो मिलन? बधू दुकुलम कलहंस लक्षणम। बधू दुकुलम माने नववधूर पाट वस्त्र, जोठारे कि जो पाट लुगारे हंसर शुभ संकेत थाए, हंस र चिन्ह थिबा पाट वस्त्र एवं गजाजिनम गज चर्म धारण करिथिबा, से गज चर्म केमिति जोथिरे कि रक्त बिंदु शोणित बिंदु रक्त बिंदु झरुथिबो, वर्षिच झरुथिबो। से दुईटीर मिलन केबे संभव कि? हैला तो श्लोकटीर सारांश को टिके भलो भाबरे बुझि नेबा। जेतेबेले पार्वती शिवं को पति रूपे पाइबा पई इच्छा प्रकाश करिसंती एवं ब्रह्मचारी निकटरे तांकर मनर भावना को प्रकाश करि दैछंती, सेतेबेले ब्रह्मचारी जनक शिव निंदा करिबा आरंभ करि दैछंती एवं कहिसंती जे तुमे निजे ही चिंता करो, तमे केते सुंदर, अथच जणे सर्प धारण करिथिबा श्मशानवासी शिवं को तुमे विवाह करूछो। पुणी तुमे चिंता करो, तुमे निजे ही चिंता करो, ए दुईटीर मिलन केबे संभव होई पारे कि? क्यों दुईटीर मिलन? नववधू पाट वस्त्र पाट लुगा धारण करि थाए, जोटा कि हंसर चिन्ह द्वारा चिन्हित पाट लुगा, जहा कि शुभ संकेत अटे। पुणी शिव गज चर्म धारण करि थांती, जोथिरे सबु बेले रक्त बिंदु झरु थाए। तेबे जेतेबेले हस्त मिलन समय आसीजिवो, विवाहर वेदी रे जेतेबेले उभयंकर हस्त मिलन समय आसीजिवो, सही समय रे पाटलुगा सहित गज चर्म को बा किपरि जोड़ा जाई परिबो, तांकर गंठी किपरि बा करा जाई परिबो, ए दुहिंकर मिलन केबे हेले संभव होई परिबो कि? एही भली प्रश्न उपस्थापन करिसंती के ब्रह्मचारी जनक। तापरे पुणी पार्वती कोन कहिबे देखिबा परवर्ती श्लोक रे, कि ब्रह्मचारी जनक आउ कोन कोन कहउचंती ताहा हमें परवर्ती श्लोक मानकरे देखिबा। तापरे 68 नंबर श्लोक, चतुष्क पुष्प प्रकरावकीर्णयो परोपि को नाम तबानुमन्यते अलक्तकांकानि पदानि पादयो विकीर्ण केशासु परेत भूमिषु। चतुष्क पुष्प प्रकरावकीर्णयो, पुष्प प्रकरा माने पुष्प समूह जोठारे बिछेई ही की थिला, केउठारे? चतुष्क चतुःशाला अगणा रे जोठारे पुष्प बिछेई होई की थिला, एवं से भली जगह रे तुमर अलक्त कांकानी अलतारंजित पाद पादयो, तुमर अलतारंजित पाद चिन्ह सेठी पडुथिला, केउठी?
ଯେଉଁଠାରେ ପୁଷ୍ପ ବିଛା ଯାଇଥିଲା ସେହିଭଳି ଅଗଣାରେ ରାଜମହଲରେ ତୁମର ଅଳତା ରଞ୍ଜିତ ପାଦ ପଡୁଥିଲା। ତ ସେହିଭଳି ଅଳତା ରଞ୍ଜିତ ପାଦର ଚିହ୍ନ ପରୋପି କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ କୋ ନାମ ତବାନୁମନ୍ୟତେ, କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ବା ଅନୁମୋଦନ କରିପାରିବ ଯେ ତୁମର ସେହି ଅଳତା ରଞ୍ଜିତ କୋମଳ ପାଦ ବିକୀର୍ଣ୍ଣ କେଶାସୁ ପରେତ ଭୂମିଷୁ, ପରେତ ଭୂମିଷୁ ଶ୍ମଶାନ ଭୂମିରେ ଯେଉଁଠାରେ କି ବିକୀର୍ଣ୍ଣ କେଶାସୁ କେଶ ବିଛେଇ ହେଇକି ଥିବ। କାହାର କେଶ? ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର କେଶ ଯେଉଁଠାରେ ପଡିଥିବ ସେହି ଶ୍ମଶାନ ଭୂମିରେ ତୁମର ଅଳତା ରଞ୍ଜିତ ପାଦ ପଡୁ ବୋଲି ତୁମର କେଉଁ ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁବ? ମାନେ କେହି ବି ଚାହିଁବେନି ତୁମ ଭଳି କୋମଳାଙ୍ଗୀ ରାଜକନ୍ୟା ସୁନ୍ଦରୀ ପାର୍ବତୀ ଜଣେ ଶ୍ମଶାନବାସୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିବାହ କରୁ ଏବଂ ସେହିଭଳି ଶ୍ମଶାନରେ ସେ ରହୁ, ତାର ପାଦ ଶ୍ମଶାନରେ ପଡୁ, ଏଇଟା କେହି ମଧ୍ୟ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ହେଲା, ଆଉ ଥରେ ବୁଝିନେବା। ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଜଣକ ଶିବଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ପାର୍ବତୀ, ଆପଣ ରାଜପ୍ରାସାଦରେ ଫୁଲ ଉପରେ ଚାଲୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଅଳତା ରଞ୍ଜିତ ପାଦ ପୁଷ୍ପ ଉପରେ ପଡୁଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ରାଜମହଲରେ। ତ ସେହିଭଳି ପାଦ କିଭଳି ବା ଶ୍ମଶାନରେ ପଡିବ? କେଉଁ ଶତ୍ରୁ ବା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଶତ୍ରୁ ବି ଚାହିଁବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ସେହି ଶିବଙ୍କୁ ବିବାହ କରି, ସେହି ଶ୍ମଶାନବାସୀ ଶିବଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ଶ୍ମଶାନରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ପଡୁ ବୋଲି କେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁବ? ମାନେ କେହି ବି ଚାହିଁବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ସେହିଭଳି ଶ୍ମଶାନବାସୀ ଯିଏକି ଶ୍ମଶାନର ପାଉଁଶକୁ ନିଜର ଅଙ୍ଗରେ ଲେପନ କରିଥାଏ, ସର୍ପକୁ ଅଳଙ୍କାର ରୂପେ ପରିଧାନ କରିଥାଏ, ସେହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ସେହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣ ବିବାହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଜଣକ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ 69 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ, ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଜଣକ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କଣ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ନା ପାର୍ବତୀ ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ ଜାଣିବା। ଅୟୁକ୍ତ ରୂପଂ କିମତଃ ପରଂ ವದ ତ୍ରିନେତ୍ର ವಕ್ಷಃ ସୁଲଭಂ ତବାପି ಯತ್ ಸ್ತನದ್ವಯಸ್ಮಿನ್ ಹರಿಚಂದನಾಸ್ಪದೆ ಪದಂ ಚಿತಾಭಸ್ಮ ರಜಃ ಕರಿಷ್ಯತಿ। ଯଦ୍ୟପି ତ୍ରିନେତ୍ର ବକ୍ଷଃ ସୁଲଭಂ ତବାପି ಯತ್, ଯଦିଓ ତ୍ରିନେତ୍ର ମାନେ ଶିବଙ୍କର ବକ୍ଷସ୍ଥଳ ମାନେ ଶିବଙ୍କର ଛାତି, ହେଲା, ଶିବଙ୍କର ବକ୍ଷସ୍ଥଳ ତୁମ ପାଇଁ ସୁଲଭ ହେବ। କାହା ପାଇଁ? ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ପାର୍ବତୀ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେ, ବିବାହ ପରେ ପ୍ରଥମ ମିଳନ ଅବସରରେ ଶିବଙ୍କର ବକ୍ଷସ୍ଥଳ ସହିତ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ସ୍ତନଦ୍ୱୟ ସ୍ପର୍ଶ ହେବ। ତ ଶିବଙ୍କର ବକ୍ଷସ୍ଥଳ ଯଦିଓ ତୁମ ପାଇଁ ସୁଲଭ ହେବ, ଏହାଠାରୁ ବଳି ଅତଃ ପରମ୍, ଏହାଠାରୁ ବଳି ଅଯୁକ୍ତିକର କଥା ଆଉ କଣ ଅଛି? ତୁମେ ନିଜେ କୁହ। କାହିଁକି? ସ୍ତନଦ୍ୱୟସ୍ମିନ୍ ହରିଚନ୍ଦନାସ୍ପଦେ, ସ୍ତନଦ୍ୱୟସ୍ମିନ୍ ତୁମର ସ୍ତନଦ୍ୱୟରେ ତୁମେ ହରିଚନ୍ଦନ ଲଗାଉଥିଲ। ହରିଚନ୍ଦନ ଯେଉଁଟା କି ବିଷ୍ଣୁ ନିଜେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଲେପନ କରୁଥିଲେ। ସାମାନ୍ୟ ଚନ୍ଦନ ଠାରୁ ହରିଚନ୍ଦନ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। ତ ସେହିଭଳି ଚନ୍ଦନ, ତୁମେ ରାଜଜେମା ଅଟ, ସେହିଭଳି ମୂଲ୍ୟବାନ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଉଥିଲ ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପଦಂ ଚିତାଭସ୍ମ ରଜଃ କରିଷ୍ୟତି, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଚିତାଭସ୍ମ, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଦେହରେ ଯେଉଁ ଚିତାଭସ୍ମ ଥାଏ, ଭଗବାନ ଶିବ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ମଶାନରେ ଶବ ଗୁଡିକୁ ପୋଡାଯାଏ, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ପାଉଁଶ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ସେହି ପାଉଁଶକୁ ନିଜର ଶରୀରରେ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି, ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ତ ସେହି ଭସ୍ମ ତୁମ ସ୍ତନ ଯୁଗଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ, ମାନେ ସେହି ଭସ୍ମ ସେଠାରେ ଲାଗିବ। ତ ଏହାଠାରୁ ବଳି ଅଯୁକ୍ତିକର କଥା ଆଉ କଣ ହୋଇପାରେ? ଏହିଭଳି ସେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ହେଲା, ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଦିଅ। ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଜଣକ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ସେହି ଶ୍ମଶାନବାସୀ ଯିଏକି ତାର ଅଙ୍ଗରେ ଶ୍ମଶାନର ଭସ୍ମ ଲେପନ କରିଥାଏ, ଶବ ଗୁଡିକୁ ପୋଡିବା ପରେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଖାର ଥାଏ, ଯେଉଁ ପାଉଁଶ ଥାଏ, ତାହାକୁ ସେ ଅଙ୍ଗରେ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ସେହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତୁମେ
विवाह करिबा पई काहेकि एते लालायित तुमे तो तुम स्तन जुगल हरिचंदन लेप करूछ एवं जेतेबेले तुमे विवाह करिबो विवाहर प्रथम मिलन अवसर रे जोठारे हरिचंदन लेप करूथिल सेठारे शिवंकर मिलन द्वारा तांकर वक्ष देश तुमर स्तन जुगल रे स्पर्श हेबा द्वारा सही भस्म ही तुम स्तन जुगल रे स्थान पाइबो। एहा ठारू बली अजुक्तिकर कथा कोन होई पारे एभली श्मशानवासी भस्म लेपनकारी जने व्यक्ति को तुमे बाहा हेउछ एहा ठारू बली मूर्खता कोन होई पारे। एही भली से पार्वती को विवाह न करिबा पई बुझाउछंती। प्रकृत रे ब्रह्मचारी जनक निजे शिव तेणु पार्वतींकर मनोभाव को से परीक्षा करूछंती। तो पिला माने आजि पई एतिकी वीडियो जदि भलो लागिला गोटे गोटे लाइक कर देबो आ जदि किछि डाउट थाए तुमे माने कमेंट द्वारा निश्चय जणैबो। आ जो माने नुआ करी अछ चैनल को सब्सक्राइब कर दियो निज संग साथी मानन को मध्ये शेयर कर दियो। आसंता क्लास रे परवर्ती श्लोक गुडी को पढिबा। धन्यवाद।